একদম হাসনা লই यार काम मत गला आता तली यांने सब आदमी को लेते ना कौन जी नो भाई सब बात हो तेल मसाला बैठ गुरी जी खाया तो हिट्टा गुरी देखो रे मंगल लो काला वाला अरे हाय हम तार बाफे मंजर नाला तार बाफे मंजर नाला बना काजली देड़ ना सारी भी बरमा आरा तो 10 मशीन दिया नाला इट इज नॉट Myanmar it is Rohingya camp understand go back Wait a minute, blue color. Now. Wait, हमारा फुहाला मंगल का है दारे. हमारा फुहाला. तर बाफे मंगल ना दारे है बोला this is not Myanmar. This is Rohingya camp. Go back. Ligo. पूरा से. Okay, yo. Okay. Sasha. Udah, ini kan sudah. Saya coba itu saya. Besok sudah. Apa? Pura di pura bay. No boy, besok doa. Pun dor raka, saya na pura satu lanjut tu na pura luin tu bay. Pura tu besok lagi tu na. Oh besok lagi tu. Ya jun tu. अब यार तू फोन छेड़ दिया है दिया न बदे आसो तो ये फोन तो साजिया ला अच्छा तू गरम में पूरा का पूरा में के दादा की कौन पूरा ना राधा पूरा हां कौन पूरा बादा तो साजे ना बादा साजे सो दो तीन में साजे भाई गरम में के कोला जो धीरे क्या हंसी दिले बने हार हंस दियो अच्छा ठीक है এখন ললো যে হাঁটি চালাবি আর মনে সে বাকিতে তোর হাঁটি চালা যাবে এই ধর পুরাইবা এ বুতনি মা ফোন হলে রে ও আজ বড় দেই আরে কেমন দস্তি চলে দলা ভাই কেমন দস্তি চলে আজ গরম তোড়ে সে বলা বাবা পুরা বিশ দিয়ে ফোন দেন হয় সাইলো থাকবে গরম মজা মজা দাও ঠিক আছে তা কেমন দস্তি চলে দলা ভাই আর তুই याने सब आदमी को लेते ना कौन जी नो भाई सब बात हो दे या ना बुदरे केमन दस्ति चले दोनों ले कने से चले दोना अच्छा ठीक है धरो यहाँ लो से इन लो नी तुम करे आये आय न तक दियो ना तो तक दियो कोले बार आने हाय तो करे हाय वन तक दियो यार हंस के भाई इंजरी आरिन जैसे तुम बात आये रे कहते सर रॉन्ग तो निगुरी आये रे यहाँ तो जारे ले ना बुझे ना दियो मोबाइल तुम्हारे क्या नाम बाकी ना एकदम आरा दो मिनट चलो यार आज सियात तक दुकान दिया तो हम नहीं ए दर बुझली जी दिखे दर कुरबा लय हमारे का सुन तेल मसाला बैठ गुरी जी खाया तो हिट्टा गुरी खाली का मसाला मुझे सुन भात जो बुझा আর বন্ধন তাইবো দিদি হাইবারি মান এই আই রে আই আমার দেন ছে বান্নে খুরাটি আছে গিলে আই আবার দাদনে ও দাদা ও আজি তোরে ও ইনা চলো দে ভাই যাবো ওটা কেমন দাও না ও দাদা বদো ও দাদা এ কি কেমন দিছো দা একদম হাসনা লই यार काम मत गला आता तली हैं তোর কি হাসনা লই আই पैसा মানুষ यहाँ पर शुरू तो हजार तक कितने हैं क्यों क्या क्यों क्या जब तुम्हारे देखूं नहीं वाले क्यों तो क्या हाँ सब तक है गांव में है सुन कर मार दी भाई हाँ खौफ तो सा या बोले दिया तू आ रहे दिन होंडा स्टेडियो तो आराम से चलो ना बाइक देखूं नहीं वाले तो कर दिया क्यों क्या होती तू उड़ा आ खतो मार दे हाँ सब कर दो बाल कर मार दे माई बाल तो सब यार बाल कर मार दे सब ले जाए तू आठ या दी बोला बस तू आ रहे क्यों क्या होता है क्यों क्या होता है क्यों क्या होता है हैं चल से क्यों क्या होता है दा देखो क्यों क्या होता है तू ठीक है दिवली बादला भाई फोले अंगूर माजो दो ना এবারে কি কি আওয়াজ বলা তো না আইজ না পুরা গুলো ই ফাঁসি দিয়ে হার ফাঁসি দিয়ে কে বকুন দিবালি ভাই বাজারের মধ্যে নিয়ে আইছে গরিব মানে তো গরিব বাবা
টিয়া কোন দিবাই আই মানছি এত তো মানছি দিবা টিয়া হাই নাই আমো তো আতো টিয়া মারতে আমরা গরিব বলি কি তাই মানে না তাই মানুষ তো তোমার তো ফাদ দেবো যে খালি তো বুঝে যা খাওয়া হবে না তো কেন তোরা এবার আমার মাত্র 3 টাকা সাইরে কি সাইরে গিলাম বলে স্যার আবার থাকবে আবার মারো টিয়া দিবালে বাজার মতো মেশা তো হবে টিয়া মারতে সে গঙ্গলা বইও তোলে আর তোমার তো বুঝাই কথা কোন ইদা তোকে পুরো লই ভাই পুরো লই দে হার হাসিতে দি যেমন হার হাসিতে তাও পুরো লই পুরো দাম ভাই এখন হন দিবালে আহিব কেন রাখি দিবা যে জিম্বা দা আইয়ারে তো পুরো টিয়া মতো বলা দিবা হরে কিলো গলা এনে কি গলা হনব টিয়া মার দিয়ে বোর সেই হিসাব দিন ওরা আলো হচ্ছে বলে রাজি তুই আর 1500 টাকা না দিও আর 500 টাকা আর 500 টাকা তুই বড় যখন তুই মানে চিন্তা বড় তুই হনিকে তো কুরাবে সুরবে নে দেবো দে সুরগুরি পাবে আর কত আনি কুরাবে আমি 50 টাকা দিও তো আর 500 টাকা বললো আনি আরে বোর এখন 23 দিন ওর আলো হচ্ছে বাদে গুনালে বলে তুই তো আমত তুই নিজে তোর ডর মাঝে আহলন দিলা তো হনা করুল কি মারি হাই হাই ওরা ইয়া আই মাছি বকুন জানে ওরা আই লেড়ে বেড়ে মানুষ বুঝাই নাকি আই বই তো তোরা কাম করনো বই ওরা আর সিয়াস সব বন দিলা এই লেড়া আর মাঝে তো মাঠে তোরা নামাতে ভাই সমস্যা সমাধান করো তুই ন যখন দেন তুই হয়তো দিয়েই বহুত দিন হতে তো দিলে মানে রাখছিলাম এটা ডাকো তুই গবা যত না এই সুরগি বেশি করে বে তোর দরদাম মানে ও তো আর তো আর 500 টাকা দিলো এদিন ওরে গিয়ে 50 টাকা দিয়ে আর 500 টাকা হতো তুমি বাদাই তুই আই এলা 550 টাকা দিবা 500 টাকা দিবা এই 50 টাকা মানে মানে দিতে এই আজ হেলো বাদ শুনলে মানে গো তুই তো পুরা আগে বললা ইয়া তো টিয়া বেকুন দিলা বেকুন স্যার না মানে ন তুই টিয়া দে তুই ন দে 50 টাকা দুয়ার মানে দেবো 50 টাকা দিও তো যেটুকু টিয়া ন দে এটুকু দুয়ার তো নলরে এই মানুষ দিলা 50 টাকা দিও তো আর 500 টাকা দিয়ে দিব না আরে হল দিলে বহুত দূর হবে আর তুই টিয়া গোলা সিতে ভাই তুই বুঝবাই না তুই পুরাই হতো নি তুই বেকুন না মান লইনে বলে টিয়া কিনতে হলো আমাদের এখান ভাই টিয়া দেখুন দিবালাই হইছে না দিলে দিবালাই নিজে বাজ হই দিন রে ইয়া মানছি আরে মানি পুরা বেশি তো অনেক নলা আর হলাই না আদা ভাই আর তো ফুল লাগুন বলে তুমি আর 50 টাকা দিও তুমি তুমি সবত করে হবে তুমি আর 500 টাকা দিও দেখুন দিবালাই ভাই টিয়া মানে তো গরিব মানুষ টিয়া দিয়ে দিবে না তো মো দিবে না তো দত ইবা গরিব মানুষ টিয়া তুমি কেসু দাও আই কেসু দি দিওরা আচ্ছা ও তুমি যখন হর এবার আই এখন দিখান দেন মানুষ গরিব মানুষ যাবে আল্লাহ গুনাইলো গই এই নিলা টিয়া বহুত ঠিক কা বলে সব নো তুমি যখন হর আচ্ছা ধরলো ধরো ভাই তোমার টিয়া হলো ফাইনাল টিয়া তুই চলে যাবো এলা সুমনা মাঝে তো আরে বে আল্লাহ ভাই ইন্দিরা হাম নগরি সাই গই সাফরে মানুষ কি খারাপ না গম এটা বহুত হারাম মানুষ হবে আবার খারাপ খাইলে বেশি